Salud. 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 ¿Tienes chicharrón? Sí. Me gusta chicharrón. Guitarrón. Chicharrón. Sí. 10 minutos. Para el cordero. No, en total. ¿Te gusta? No. ¿Probar? Sí, mucho. ¿Mucho? Sí. Ay, vale, potice. Es bueno. Computador, ¿eh? No mucho. Para mí una comida sin carne no es comida. Primer amor para la vida. Ya que tiene gotova. ¿Esposa? Diríamos que también. Ukusne, masni mi prsti, molim. Sí, algo. Voy aprendiendo de a poco. La comida de Guaso es la cazuela. Es todo. Andrejeve pustolovine pratite i na Instagramu. Kako bih istražio život čileanskih kauboja, upoznao sam čuvenog Don Juana, koji je sa svojim ocem 1972. spasao preživele urugvajske ragbiste, koji su više od 2 meseca proveli visoko u Andima nakon pada aviona. Ta svetski poznata priča pretočena u filmove me je i dovela ovde. Ali nisam ni sanjao da će mi Don Juan dati priliku da budem njegov gost više dana i tako me upozna na najbolji mogući način sa životom čileanskog uasa. Još uvek pod jakim utiskom sinoćne priče čoveka koji je bio deo jedne od najekstremnijih akcija spašavanja, tmurnog i maglovitog jutra krenuli smo do njegovog imanja. Dočekali su nas radnici koji pored Don Juanovih čuvaju i goveda ostalih uasa u regionu. Se llama guitarrón. ¿Cómo? Guitarrón. Guitarrón. Sí. ¿Es como un color? No. No. Guitarrón es un instrumento de música. Ah, de música. Sí. Esta es la mula. Ya, esto se llama Blancanieves. Blanca. Ah, pero ¿por qué el color? Blancanieves. Ono što mi sada radimo je da treba ova goveda da pripojemo ovoj drugoj tamo veći grupi. Oni kao što vidite to sve ide lagano. Oni na sebi imaju tradicionalnu nosnju koju nosi vlasnik. A ja imam tradicionalnu nosnju emisije bez granice tandem. Mislio sam kao što vidite, ukoliko niste primetili, nabacio novi moment, to je ova kapa žuta. Hladno je ovde. Je svi lingua Serbije. Serbije. Da li samo jedan čovek čuva ova goveda ili ih ima više? Imamo više čuvara i svako ide sa stadima na različita mesta. Da muchas personas. Como un lugar. Claro. Un lugar. Entonces, ahí se le paga a él para que todo todo. Cuidador. Es cuidador. Život uasa nije ni malo lak i jednostavan. Zahteva mnogo ljubavi, ali i odricanja. Za ove ljude to je način života i nešto što siguran sam ne bi menjali ni za šta. Todo este ganado que está acá bajó de la cordillera en marzo. En marzo? En marzo, sí. Porque U martu se spuštamo sa Anda. Tada tamo ima dosta kiše i snega i sve smrzava. Y se arriendan esto se llama rastrojo. Ovde je obran kukuruz, ali goveda mogu da jedu i njegovu strnjiku. Dalje su i ostaci pšenice nakon žetve, pa nam i to mnogo znači. Eso es lo que nos sirve a nosotros, el rastrojo de los productos. ¿En cuántos meses? ¿En marzo? Claro, no, es que andamos en diferentes partes. Imamo više ovakvih mesta. Kada goveda pojedu sve na jednom, vodimo ih dalje. A kada odlazite u Ande? U novembru.
volvemos a la cordillera en noviembre. Noviembre. Noviembre, sí. Noviembre do marzo. Claro, en noviembre en la primavera. I tamo ste do marta. Tako je. Vraćamo se ovde jer su u Andima tada velike hladnoće. En noviembre estamos en marzo y después la misma rutina, volver a los rastrojos por el frío de la cordillera. A šta goveda jedu na tim visinama? Pasu zelenu travu. En la cordillera, pasto verde. En la cordillera hay pasto verde en el verano, porque viene el deshielo, se va retirando la nieve y viene creciendo el pasto. U proleće kada sneg i led krenu da se tope, utiču na bujanje trave, koje najviše ima tokom leta i zato se stoka tu i tada najviše zadržava. Ya después en marzo viene la cosecha, se cosecha el maíz y queda el rastrojo para las vacas. Él es muy tímido. On mi je nekako stiljiv. Zašto? ¿Por qué? ¿Por qué tú eres tímido? ¿Por qué tímido? ¿No? Este muchacho es el cuidador. Ovo je mladi gospodin je čuvar. Zove se Diego i čuva svu stoku ovde. ¿Cuántos años tienes? 25. 25. Se cuida el ganado acá porque... Neophodan je jer ljudi kradu stoku. Stvarno? Da, mnogo kradu. ¿Probar? Sí, mucho. ¿Mucho? Sí. Acá vienen en un camión y le cargan 10 vacas en la noche, se las llevan y desaparecieron. Dođu noću kamionom, natovare 10 krava i nestanu. A kako štitiš stoku, golim rukama ili imaš neko oružje? Una resortera. Ima praćku. Y el otro muchacho joven, tiene 13 años, le gustan mucho los caballos. Mlađi dečak Matijas ima 13 godina i mnogo voli konje. Ujedno je i moj učenik i želi da nauči zanat koji se mnogo ceni u Čileu. Como estudiante. Estudiante. Claro, como un estudiante, sí. Pupilo. Así que por eso anda acá conmigo. Iako ima samo 13 godina, Matijas se po mnogo čemu razlikuje od svojih vršnjaka širom sveta. Pre svega neverovatnoj zrelosti i načinu razmišljanja. ¿Por qué te gusta esto? A mí me gusta porque... Zašto voliš ovo? Od uvek sam voleo životinje. Chiquitito me gustaban los animales. ¿Sí? Jednog dana Don Juan me je pozvao i rekao da mu treba pomoćnik. Y me dijo si lo quería acompañar. Od tada sam naučio mnogo toga o konjima i rodeu. El caballo, el rodeo. Sí. Y eso. Pošto si jako mlad i ideš u školu, pored svega, da li te privlače kompjuteri? Computador, ¿eso? No mucho. No mucho. Solamente ocupo el teléfono solamente para cuando hablo con mi mamá. Ne baš. Imam mobilni telefon, ali ga koristim samo kada trebam da se javim majci. No, sí. Perfetto. Na ovog dečka treba da se ugleda. Znači da koristite samo modernu tehnologiju. Yo hablo mi lingua, no? Na njega treba da se ugledate s obzirom da koristi, pogledajte gde uči, gura tradiciju bez obzira na godine koje idu na moderno vreme, a koristi tehnologije samo za ono što je potrebno da priča sa svojom majkom, da je zove, da šalje poruke i to. O video igricama sigurno ne pomišlja, on je ode generalno po ceo dan i uči od najboljeg, definitivno. Tenis mučiš trabajo? Imaš li mnogo posla u toku dana? Nemam svaki dan. Petkom, subotom i nedeljom sam ovde, ostalim danima idem u školu. Sábado a domingo me invitan o salgo yo con unos amigos a andar a caballo. Te gusta sábado? To znači da ti se vikend više dopada. Sí, algo. Voy aprendiendo de a poco. Sí. Bueno. Perfecto. Tranquilo. Gde sve koristite konje? Uglavnom za čuvanje goveda u polju, jahanje i prenos hrane i ostalog tereta, ali i reprodukciju. Para la comida, lo que es para andar o, ¿cómo se llama? Arriar vacas. Y, por ejemplo, las yeguas sirven como reproductoras. Kobile uglavnom za reprodukciju. A nošenje tereta? Da, i one nose, samo manje. Konji imaju više snage i veći su. Tako je. U tome je jedina razlika. Good. Ajmo. Opa. Ajmo, lepotice. Inače, ona ima 18 godina, verovali ili ne. Ja prvi put kad sam je video, mislio sam da je tek neko ždrebe, nešto, ali pogledajte ovo držanje. Za 18 konjskih godina. Predivna, skroz. Moj konj ima 5 godina. Još uvijek je jako mlad. Sa tobom je od prvog dana? Jeste. Primera día de su vida? Onda pretpostavljam da se odlično poznajete i da ste poput najboljih prijatelja. Como uns amigos? Sí, exacto. Mejor amigos, ¿sí? Bien.
Oni su zajedno od njegovog rođenja, on ima 5 godina, ali to je ta veza koja nikad ne prestaje i ovo je Mali stvarno definitivno primjer onoga kako treba se poštuje tradicije i prave vrednosti. Pogledajte kako on smireno priča, kako on odmeren, nema nikakvih gestikulacija rukom, priča sa mnom, on ima samo 13 godina, a razgovara sa mnom kada je već odrastao i sa pravim nekim manirima i svemu, poštujući naravno tradiciju i ponašajući se onako kako treba se ponaša pravi u Vasu. Matijas, muchas gracias. De nada. Svaki Uaso u Čileu sa ponosom priča o svojoj tradiciji koju čuvaju bez obzira na sve izazove modernog doba sa kojima se susreću, pre svega u nedostatku mlađih koji bi nastavili da rade ono što su dobili u nasljeđe od davnih dana. Srećom ima dečaka poput Matijasa, koji će tu tradiciju preneti i na nove buduće generacije koje dolaze, kao što i on sam danas uči od Don Juana, koji je uz svog oca odrastao među govedima i istinskim Uasosima. La vida más que nada, la vida mía es pasión. Stoka je moja strast, ceo taj način života. Ne radim ovo zbog novca, nego tradicije i ne želim da izgubim sećanje na sve ono što je moj otac uradio. La idea es tener y no perder la tradición de mi papá. Eso es lo que me gusta. ¿Tú como primer amor? Primer amor para la vida. Primer amor para la vida por lo animal. Nešto poput prve ljubavi za ceo život. Upravo tako, ljubav prema životinjama. Kada dođem kući, pre nego što pozdravim bilo koga, jašem konja dok pored nas trče psi. Životinje pre svih. Tako poštujem i našu tradiciju koja se ne sme izgubiti. A može li Don Juan sebe da vidi na nekom drugom mestu? No. Para mí, sin animales no es vida. Ne, bez životinja nema života. Naravno, radim još mnogo toga, ali ovo je primarno. Životinje su vam na prvom mestu, a šta je sa suprugom? Esposa? Diríamos que también. Porque también le dejaba sola por los animales. No vida, no animales, pero esposa... Claro. También le dejaba sola por los animales. Ona ispašta zbog njih, jer je ostavljam samu po nekoliko nedelja kada vodim životinje u Ande na ispašu. 2 semanas. 2 semanas, sola. 2 semanas, 3 semanas. Sola en la casa y... 2-3 nedelje. A gde spavate kada ste u Andima? Es como dormir acá. Gde se zaustavim, tu legnem. Nemate nikako sklonište? Ne, spavam na ovome. Y dormimos en esto. Vuna? Da, to je naš krevet. Claro, esta es la cama de nosotros. Ah, la cama, sí. Todo. Todo en un caballo. Claro, todo en un caballo, la manta. I to sve na jednom konju. Da, uz pončo kao ćebe. Es muy poco el refugio que hay allá. Nema gore mnogo prirodnog skloništa i spavaš tamo gde te uhvati noć. Ne ideš nigde noću. Cuando le cae la noche, si nos pilla aquí la noche, aquí dormimos. Y todos por igual, no, o sea, los arrieros. ¿No peligrosos animales? Nema opasnih divljih životinja, poput, na primjer, pume. Pume ne napadaju ljude, samo životinje. Plaše se ljudi, a i ako dođe do napada, desi se slučajno usled iznenađenja. Si mata a una persona, a un humano, es porque lo ataca por sorpresa. Kada pričamo o životinjama i Uasosima, goveda su broj 1. Generalno u Čileu jedu dosta govedine, pa se tržište mora podmiriti na adekvatan način. Uz to, ovde su uslovi idealni, a kvalitet mesa iz centralnog i južnog Čilea, gde žive Uasosi, je najbolji. Životinje su u stalnom pokretu jedući na različitim terenima prirodnu hranu. A kada već pričamo o hrani, jagnjetina na Uaso način. To se ne odbija, pa smo vrlo brzo stigli do pastirske kućice gde su mu sve ovce u obližnjem toru. Dočekale su nas neodoljive, rekao bih, prejedene prinove pastirske porodice. U isto vreme radoznalo nas ispitujući i uz dozu straha i nepoverenja povlačeći se ka majci, koja, iako deluje smireno, daleko je od toga. Čim priđemo štencima,
pokaže zube i kao prava majka ne dozvoljava da iko bude blizu njenih beba. Don Juanov pastir Roberto već je sve pripremio. Es todo. Ahora viene lo principal acá. Ajá, ajá. Esto para otro día. Mnogo je, bilo bi nam mnogo. Kao što vidite, seče na manje komade kako bi se meso brže ispeklo, a sve što dodaje od začina je so. I ništa više. To je to. Spremna je i vatra, pa ću iskoristiti priliku da popričam sa Don Juanom o svemu što me zanima o životu Uasa. Dok se jagnje fino krčka ovdje na ovoj vatrici, ima una historija interesante. ¿Cómo se dice? Salud. Salud. ¡Ja! Salud. El vino rojo. El vino salud. Da li Uasosi više piju bela ili crvena vina? Crvena. ¿Uasos te gusta rojo o blanco? O todo. Para criar glóbulos rojos. Defensa. Salud. Salud. Es bueno. Vino chileano, pero la historia. Ah, la historia. Sí. Sabes que yo el 21. decembra 72. kada smo nabasili na Urugvajce u Andima, otac mi je rekao da zakoljem jagnje i pripremim ga. To mi je bio prvi put. Imao sam 15 godina. Fue mi primer cordero que maté en mi vida. A los 15 años. 15, el primero. Claro. Ajá. A 15 años fue el primer cordero que maté. Ahí. Y fue el primer asado que hice en mi vida. Este día es todo primer cordero. Claro, primer asado y todo. Sí. O sea, hace 50 años y meses que estoy haciendo asado yo y matando cordero. Ajá. Inače, u tom momentu nismo znali da su sa druge strane reke Urugvajci koji su preživjeli pad aviona i 2 meseca u Andima. Od tada sam zadužen za pečenje mesa. Otac više nikad to nije radio. Mi papá se lo olvidó después. Él ya nunca más hizo asado, tenía que hacerlo yo. Abajo. Cuando hablamos de comida para Uasos, ¿qué comida es mejor para ti o para Uasos? Koja je omiljena hrana Uasosa? La comida de Guaso es la cazuela. La cazuela. Cazuela, carne con papas, caldo. To je jelo sa mesom i krompirom u čorbi od šargarepe i bundeve. Postoji li ovdje obrok bez mesa? No. Porque carne necesito para toda la carne. Para mí una comida sin carne no es comida. Meso vam treba u svakom obroku. Tako je. Obrok bez mesa za mene nije obrok. Situacija je slična i u mojoj zemlji odakle dolazim. ¿Tienes chicharrón? Me gusta chicharrón. Znam da imate i čvarke. Ja ih obožavam. Pored domaćih u mojoj zemlji jeo sam i meksičke. Nema velike razlike. Danas, na primjer, postoje ljudi koji sebe zovu Uaso, samo zato što žive ovde, a rade u kancelarijama. Direktori su velikih firmi. Imaju svoju sliku na zidu u tradicionalnoj odeći i konjem.
a jedu picu. Están en la oficina de Corbata, atrás tienen una foto a caballo. Ajá. Y ahí están comiendo pizza. Oh, ¿te gusta? Claro. ¿Te gusta? No, No. ese es el guaso de la oficina. To vam se sigurno ne dopada. Ne, ja živim život u Vasa, pa tako i jedem. A dok jagnje ne bude pečeno kako Don Juan zapoveda, utolit ćemo glad domaćim kobasicama. Longaniza. Tenemos en mi país longaniza también. ¿No? Imamo i mi kobasice. Iste su. Drugačije, ali podjednako dobre. Igual. No, es diferente, pero es bueno. Es bueno, es chileno. Es bueno. Naravno, ko će bre da dočeka da se ova jagnjetina da bude gotova, mora nešto da se pojede. I zato se jedu kobasice čilenske, one brže da budu gotove. Quanto minutos para cordero? Koliko minuta je dovoljno za jagnje? 10 minuta? 10. Para 10? cordero? No. Ukupno? En total. Od početka pečenja? En total ahora, 10 minutos más. No más. Aha, 45 minuta. 45. 45 minutos. Bez vatre, samo žar da ga ne bi spalila. Tako je. Porque fuego es no bueno. Claro, el fuego lo quema. Lo quema, lo pone negro. Lo visto que tu... Primetio sam da stavljate mnogo soli. Da, tako volimo. Ukusnije je. Bueno, para algunas personas es mucho, para nosotros no es tanto. Desetak minuta i uživat ću u, siguran sam, najukusnijoj jagnjetini do sad. Za to vreme proći ću kamerom među stadom ovaca dok nije pala noć. Podjednako su važne kao i govede, dajući i vunu koja se koristi za izradu tradicionalne odeće i pokrivača, jer ne zaboravite da su ovdje okruženi Andima i da temperature mogu da budu prilično niske u bilo koje doba godine. Miris jagnjetine na žaru privlači sve, pa se ova ekipa nada nekom zalogaju. Tačnije, znaju šta čekaju. Nije im prvi put. Ulazim tamo na vreme, jer Don Juan skida hrskavu jagnjetinu sa metalnog ražnje. Jagnjetina je gotova. Es todo para mí? Todo. Ne mogu ja ovo pojesti, nisam baš toliko, mada može. ¿Qué parte es muy mejor? Koji deo je najbolji? Plećka. Esta es la paleta. La paleta se llama esa parte, ahí. Ahí. Ah, es. Sí. Es solo carne, no. Esto es esa parte. Bueno. Ukusno, ¿eh? Bueno. Delicioso. Con sal. Perfecto. Veoma je ukusno ovako slano. Sin sal es no. No, sin sal no. Solo con sal. Ukusno je, masni mi prsti, odlično. Ovdje se Don Juan i ja rastajemo. Nastavljam dalje, ponosan što sam dobio tu čast da provedem sa njim neko vreme i upoznam život pravog čileanskog kauboja u Vasa. Andrejeve pustolovine pratite i na Instagramu. Manga! Trip! Yay!
you.